तो दितास दितास આપણો ભજન હા 9 તે પપોળી ફાટે સ્થળ तो एकला सेवेन વાહ मांडी घालून बेसो या पलत काय काय करिए सेवेन ताली बजा निकला गोड़ा दुखे प्रभुर नाम लेर छ वाह हम जरा भजन करो भाया नर्दे चलो जाए भाया जरा भजन करो भाया नर्दे चलो जाए भाया भजन करो भाया ओ नर्दे चलो जाए भाया जरा भजन करो भाया नर्दे चलो जाए भाया जरा भजन करो भाया नर्दे चलो जाए भाया ए वाह भाई वाह जरा भजन करो भाया नर्दे चलो जाए भाया नर्दे चलो जाए भाया होटो फेर कराया वाह भाई नर्दे चलो जाए भाया होटो फेर कराया होटो फेर कराया हानु भजन करा गाया ए वाह वाह गॅरंटी छे જેની જે हानु भजन गाया गॅरंटी छे गॅरंटी वाह वाह होटो फेर कराया हानु भजन करा गाया हानु भजन करा गाया न पगे रूर नहीं बढ़ जाया वाह वाह हानु भजन करा गाया न पगे रूर नहीं बढ़ जाया जरा भजन करो भाया नर्दे चलो जाए भाया ए हा हा हानु भजन करा गाया हानु भजन करा गाया गॅरंटी से छे गॅरंटी हाँ बड़ी करा भजन गाया पक्की रोज नहीं बढ़ जाया हाँ वाह पक्षी अंगणी उतरती हाँ ते काय गुंतोनिया राती ऐसे असावे संसारी परिची वरण्याची दोरी शाबाश शाबाश वस्ती कर वस्ती आला हाँ प्रतकाळी उठून गेला एखादी मुकामी पामणो हाँ बड़ी पामणो हम पामणायचा तुम्हारा हाँ पामण छानी मारा हम पामणायचा मार घरे पामण आया तो ए केर घर मार घर जको काले राकाडीन चला पामण बाबा गामे चला हा हा मध्ये करो बाबा वाटेन चलतू चलतू धोती उतारून माथे बंद पामणो कसोच आहे हाँ पामणो पामण असो छे कसो और नंबर ले छे पामणे पामळे नंबर लेच आहे वसो पामणो छे पामणो जर घर आवगो बाबा और नंबर लेणो नंबर लेणो महाराज आपण फरन मार घर आयस कमीत कमी फोनेम तरी बोल्या फोनेम तरी बोलणो हा असे पामणा आणो असो पामणो आणो घळे पामण दिटो महाराज काय काय पामण घळे नकराळे छे को काही आदेश गोदड़ी बिजान चले जा हाँ हाँ जगद्गुरु तुकाराम महाराज घर पामणो गयो हाँ पामणो काही सामान्य पामणो कोण येतो आहा भगवान परमात्मा पामणो गयो वाह वाह पामणो आंगळी मत फेरू कर रे तू बी तू खसाई नकराळो तो करू पामणो कसो जाय ना भाऊ वाह हे पामणो आयो घर आयो रुजी गेजी रे पामणो हे आयो घर आयो रुजी गेजी रे
કોપા મોડા કી જરા જરા કઈ કરું બજાર રે બાબા આયો રૂદી ગેડી રે કોપા મોડા કી જરા જરા કઈ કરું બજાર રે વાહ વાહ જય હો માય બાપ ભગવાન પરમાત્મા પામળો ગયો પાવને ગ્રાસી આલે આલે આજી ઋષિકેશી ભગવાન પામણો ગયો કસો પામણો લાગે છે કસો ભગવાને સરી વાહ ઈદુરેર ઘર પામણો ભગવાન પરમાત્મા ગયો ગયો ની દેખ દેખ પામણો હા આ પણ પામણ આવે છે હાટેર દન મંગળવારી હાટ કોણ છે દન રસ તમે બુધવાર હા શકરવારી રથ કજાત દી હાટ બુધવારી ગટન આવ્યો શકરવાર ગટન આયા આપણ પામ વાહ શનિવારી કોની આવે સોમવાર કોને આવે આય જો ગાય ઠાલે પાલે જાય હાટેર દન પામણ હાવડી પણ ભગવાન પામણો કેરો ઘર ગયો દેખ ભગવાન ઘર હા પાવને ગ્રાસી આલે આજે આલે ઋષિકેશી શાબાશ કોપ મોડકી જર જર કાય કરું ઉપચાર વાહ ભગવાન પરમાત્મા પામણો આરો છે આઈ છે પણ ઝૂંપડી છે હા વાહ હા કઈ કરું ઉપચાર કઈ કરે વાળો છે જગતગુરુ તુકારામ મહારાજ કે લાગો હા માર બારકી ઝૂંપડી છે હા અને ભગવાન પામણો આરો છે આરો છે કોની ગઈ હા વાહ હો સામાન્ય પામણો કોને હતો હા હા હો વસો પામણો લાગે છે હાવડી આપણો પામણો હાટેર દન નેમ કે હાટ દન ઘટન આવે છે આવ સાડું સાડું ભેટ ગેદી રોડ પૂરે ની ઓન ચાલે દી સાડું સાડું હા ઘણા તને 12 મિનાર રી સારે 12 મિનાર રી સારે અને એકદમ ગાંઠ પડ ગઈ હાટેર માં હા 12 મિનાર બાદ વાહ વાહ સાડું સાડું ગાંઠ પડ ગઈ હા સાડું સાડું ગાંઠ પડી જન ઉન જરા આपुલકી વાટી વાહ એકે મેં કે આલિંગન દે નાખે બોલ લીધે જય સેવાલાલ કેદી ને હા હા બાર ક્યાં સાડું કે લાગુ મોટો સાડું વાહ આજ માર ઘર પામણો ચાલ ચાલ હાવડી लेल દો સોબત વાહ अब लेल दो सोबत तो यन कहीं दम निकला कहीं मोटे साड़ू કઈ કઈ गणता ने पामलो आरोज कलाव मार घर मार साड़ू વાહ खायन कहीं कमी ज कहीं હા હા आसो खायन लीधो आंगाडी लीधो मुंडी વાહ વાહ पच माछड़ी हावा पच आजी बकरारी बोटी વાહ आजी बायलर વાહ વાહ बायलर કતરાક છે બસે કોને આવ आतरा भलो बांध लीधो गटड़ो હા અને નીકળો નીકળો साड़ू ने लेगो सोबत વાહ 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 लेगो जे आवड़े जो खारो હા साड़ू भी आसो खादो कोन कहीं राते 12 वाजे स्थाने खारो પામણો पामलो હા હા यात्रा बोलो खुटाड़े रहती नहीं વાહ खाजरो ખાજરો खाल दो मस्त साड़ी सासू भी जे खाल रही हो ना खो खला खो વાહ ये भी खारो હા હા मस्त खाल दे पिल दे અને साड़ी सासू काई की दी मस्त बाजे भेट घाल दी नहीं हो ना વાહ અને मोर घरे वाले ने हेट हेट घाल दी नहीं के रूम में હા હા वो साड़ी सासू ये के रूम में जान सो વાહ ये साड़ू साड़ू मस्त सो गए હા હા पेल नींद मस्त भी વાહ વાહ पेल नींद વાહ मस्त भी હા मस्त मार ली तो पामलो घोरे लोगो पेली नींद पेली नींद में घोरे लोगो હા પણ નીંદ જરસે કળમળાયરો દકાઈ વાન વાહ વાહ જન કુકર સીટી મારો કુકર આવની કુકર સીટી મારો ચાવળ સીજર નહીં કરો હા પામણેર વાત કરું ધ્યાન દેજો આપણો પેલ સીટી હા. કલાક થોડા કાચો રહ્યો વાહ આજે દમ માર દીનો સો હા વાહ दूसर सीटी वाजी હા जन के लगा अब उपले जो वाला उसका लग चावल तीसर सीटी वाजी जन के लगा भर जाए सही जे मैंने વાહ अब घरे भाड़ा निकले नहीं कर હા હા तो साड़ू जो 25,000 कतरा दरवाजा न मान मेलो ધોળો બાર આય જ દે ની मोटो रेन का वो कालो कड़े आवड़ा હા वो कतरा बांध मेलो लटावाड़ा વાહ अब वो आगे थी मुंडो फाड़ो कतरा की होटो सरका अब आजी जान बाजे बेच जा कुकर सीटी बंद कर रोको ने
सिटी शुरू कर दिनो वाह वाह अब कला चावल ठलाय છે જમીન વાહ નહીં તો કુકર ફૂટો છે હાવા હા પામણેર વાત કરો છો પામણે વાહ વાજી સિટી હા હા જન કલા अब કતરા કાટા નહીં તો લોળ કાકા ની તોળ કલા પણ બહાર જાય છે જમીન હા ગરબડે થી નીકળ ગો વાહ વાહ બાથરૂમ એમ જાય રહી સંડાસ બાથરૂમ હા वो तो कोण गयो કદ ગયો આંગોળીર બાથરૂમ એમ ભરાગો હાવા વાહ બાથરૂમ એમ ભરાયો હા હા અને ભોગ લગાયો એક જ કીધું વાહ ભોગ લગા નાખો હા મારા હા હા પણ નાનક્યા તરી ભોગ લગાયો કઈ હવે ને મોટો સરકારી ઓરડા ભરાય ઓછો ભોગ લગાય પણ આવો ને ભીતિ નિર્માણ વેગી વાહ વાહ अब मार 40 ઉપર બધી ઉઠીએ પાણી તપાય આંગોળી કે પાણી લે જાય તો કઈ કી કઈ કે તો ગરબડ કઈ કીધો ઘરે ધરસ ગો હા અને ગચપ દેવળી ઢૂંઢરો अब एकी देवळी में गुलाल और पुड़ा लाभ गो વાહ लेगो जो को न्यू देव ठला दिनो अन गरबड साडून वटाडो હા ढिया तार साळीर फोन आरेज गलाव मन बलारीज घरे कशा ना बळद छुटगोस बळ छुटको सारी तांडेम को लागो मारो रस लागो देख किम निमत घालो जो म्हणजे वन सटकेर वन निकळे रवती हा साडू केरो मुंडो धो चाय पी माने नी माने ने वदराम साळी सासू उठगी मुंडो तरी धो आंगोळी तरी कर माने नी वाह वाह आ लगे जाणो छकला गरबडे ती निकळगो चले गो आणि ही साळी सासू पाणी तपा नाखीन आंगोळीर बकीट पाणी भरली दी हा आणि आंगोळीर ना नेमकी वाह वाह बाथरूम में हा भगवान दका आंगे ते भगवान दका आरबळागी हास्ती जाईन घरे वाळ्यान वटाडी ए काही सुतोची का लागो गम निंदले रोज कला काही कळच कोणतो આપણે આંગોળીર બાથરૂમ એમ કલા ભગવાન નીકળો છે वासो मेलो एक गाले पर આલડા મત કલા લોકોન માલમ હે જા તો હિસો પાળી કલા માંગી કલા કો માઈ ગચપ તો એ જણા અરકાર ભાર હા अब ये उठो उंगळो जो कुछ बामळे नाटो बामणे लावची का लागो देवेन घरे में बसवण लागी देव आंगोळीर ना निमरत कई घरे में ले जावण लागत का लागो वाह अब बामळे कन के जो बामळे वाट देख रो लॉकडाउन एर में ओन धंधो छे उत्तर पडारो नी नवीन गिराईक गो और वाह बामळे केला वास केला गिराईक हा सजालूच गेला तुटी सायकल लेल दो लेल्लो आणि ये गे जो देव बापा आपल्याला देव निघालाय का लागो नानी मध्ये ते घरामध्ये बसवायचे का लाव चला बामण बी सडकी जनसे लेल्लो आणि निकळो वाह 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 तुटकी सायकल लेताने आओ गो देख ले तो देवे हा हा दोघ नवरा बायको पूजाला बसा कला हावा पूजान बसार दिनो हा हा आणि कितो मंत्र सुरू सर्व मंगल मंगल शिवी सर्वार्थ साधिके शरणोति मेके गौरी नारायण नमस्तुते डोळ्याला पाणी लावा कला अब ये दोई डोळे पाणी लगाड रे गुरुर ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देव ईश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अक्षदा टाका अब या चावळ फेक रे उपरी ती पूजा वेगी जन कोई केरो बामण घरे वाली तुम्ही ओटी धरा कला आणि वर घरे वाल्यान केला हळू साथ घाला देवाचे कालून आणि ओटी मध्ये ठेवा ये अगे घरे वाला घाला हात देव हेटेन दशी आंगळी माइन देव भडक रो हेट देव बापा तुमच्या मंत्राने कला देव पातळ झालाय कला सगळं पहिलं मस्त बसलेला होता कला हे आता लगेच पातळ झाला का मंत्र चांगला नाही म्हणले म्हणे तुम्ही आसो पामळो कई कामेर छ असे साडू घोळ्याचा पामळो आसो रेळू हा ए पामळो आयो गारा आयो हुसी के दिले बामा आयो गारा ए आयो हुसी के दिले ए पाताळो उरांगो दरिया भगवान हो ना गादो रे
भगवान हो ना गादो रे बाबा बाबा ओरकन कायचं अन्नर कनर एक आदली वर्षदा धान्य नर हावणे दरदरीत पाण्यात माझे रांदिले कन्या वा वा पाहुणे ग्रासी आले आजी आले ऋषिकेशी शाबास कोप मोडकी जर जर काय करू उपचार वा हो पाणी माई हा दळ्या रान्ना के वन कन्या केला पाण्यात माझे रांदिले दरदरीत पाण्यात माझे रांदिले कन्या वा पातळ सुद्धा दळ्या ओ पत्राळे सुद्धा पाण्यात सुद्धा ठेरे रे रे कोणी हो अत्र पातळ थांबरो कोणी फळी वा अत्र पातळो पण भगवान परमात्मा हा देव भावाचा भुकेला देवेन काही लागेस महाराज सबरी विटे बोर खादो हा वा हा देवेने असं उंच निंच काही लागेल महाराज जमेनी जमेनी बरी गे देवेन भक्ती भाव लागस वा वा आणि प्रेमी भक्त लागस हा बरी हेलो चित्ती ये भजने बदले में सुदाम राठौड़ एनु सामते 101 रुपया दे में औसत धन्यवाद चित्ती नाही आस पांडुरंग त्याचा दास ऐसा भक्ताच्या घरी कामे सांगता न करी वा वा अरे भगवान परमात्मा भक्त रो दास वस हा बने न खेता काम करत घरा आणि भगवान परमात्मा भक्तेर नक्यता काम करत 36 वर्ष पाणी श्रीखंड्या नैवेदी नातनगर पाणी वरो आज मार घर शरीरात दारा दे रोज भगवान मात बमळा रोज काय केरच महाराज कालेन सरिदाडो सोबत येत तुम्हाला तार सोबतच छनी हा तार सोबत न रे तू काही भजन बोलतो आवणी पद्म केरोतून सोबत सकरा छ हा ओळख कोण करण वा संत केलाग शाबास हो उभी मार सोबत घोळसार दरदरीत पाण्यात माझे रांदिले कन्या पाहुणे घराशी आले आजी आले ऋषिकेशी कोप मोडकी जर जर काय करू उपचार माय बाप वा पत्रातीच कोणी हा हो घरे मापालागा मोडाकी वा वा देसेना गोदारी भागाकी बामारो पलंग घराचा देगा